Guys, Ito eh. good morning. Oh. Maulan na umaga. Ano? Sama pa to. Ayoko isunod. Ayan guys, oh. Oh, yung naglilinis si Mayora ng rep namin, oh. Yan, oh. Oh. Mga na-stock na. galit pa si Mayora. Nabibisto tuloy yung yung mukha ni Mayora. Yan guys, oh. Oh, si Procopio nagsasariling vlog, oh. Siya nga pala, maulaw na umaga, buong araw yata to, Friday. It's Friday 22 of August 22, no? August 22, Friday. Yan. Yan, oh. Ito yung mga nag-defrost si Mayora ng kanyang rep. Yan. Yan guys, nag-ano lang ako, nag-e-edit ako. Yan guys, i-edit tayo. Dahil maulan na umaga, nag-e-edit tayo. Kung maaraw, magbibisikleta tayo. Sarap buhay! Sarap buhay daw. Hindi mo ganyan. Yan guys, so nagde-defrost. Mga koleksyon ko pala guys ng ano, mga rep magnet. Ibang bansa. Yan guys, nag-improve na, maganda na. Yan na guys. So, yun lang guys. So, vlog for this day. Maybe later. Yan guys. Daming kalat. Kakamiss magbike guys. Si Posi. Bianchi Ultra. Guys. Procopio. Oh, si Pusay. Pusay. Spoiled na pusa. Ayun yung pusa namin. Inampon. Inampon namin pusa yan. Muulan na guys. Baho! Baho daw. See you guys.